Good news mga kapuso, kapin 3 pesos ang iubos sa matag litro sa presyo sa produktong petrolyo sugod ugma adlaw Martes. Mao kini ang mutimbaya ugma sa mga motorista ang ubos nga presyo sa mga produktong petrolyo. Mao kini ay ikaduhang semana nga sagunsod nga rollback sa gasolina ug kerosene. Sama naglahing advisory sa Chevron Philippines Incorporated ug Shell Philippines Corporation. Ana sa 3 pesos ug 60 centavos ang ipatumang rollback sa kada litro sa gasolina. 3 pesos ug 30 centavos sab ang iubos sa kada litro sa kerosene. Samtang sa diesel, anaa sa 2 pesos ug 90 centavos kada litro ang iubos. Ang rollback ipatuman sugod alas 6 sa buntag ugma, Abril 15. Sumala sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, kinigumikan sa trade tensions tali China ug Estados Unidos ug gilawang pag-ubos sa krudo gikan Saudi Arabia padulong sa Asia karong Mayo ug pagtaas sa produksyon sa Organization of the Petroleum Exporting Countries kon OPEC.